Hi, everyone. Welcome to the second open session of week 1, module 6. I'm Arlette Macedo, and I'm very glad to be here with you this afternoon in this second open session of week 1, module 6. In today's session, guys, we'll see personal pronouns and verb be. We'll see some practice about describing people. We'll see the differences between the verb be and verb have. We'll see ordinal numbers, order of the adjectives in a sentence. And at the end of the session, if you have any question, please don't hesitate to ask me anytime you want during the session. Feel free to ask any question or make any comment during this session. I will be more than glad to help you out with your questions. So hello, everyone, and let's start with this second open session of week 1. First, we are going to start with the verb be. I have here one link. In this link, we'll see some practice and exercise to understand the functions of the verb be and the personal pronouns in English. In English, guys, personal pronouns are super important, more important even than in Spanish. We also have personal pronouns in Spanish, in all languages, but in English, the personal pronouns play a very important role. Why? Because personal pronouns in English can never be omitted. Can never be omitted. In Spanish, we can omit the subject. We can omit the personal pronoun. For example, in Spanish, we can say, llueve mucho en verano. Llueve mucho en verano. En español podemos empezar una oración con un verbo. Yo puedo empezar la oración con llueve, ¿sí? Un verbo conjugado. Yo puedo empezar una oración en español con un verbo conjugado, como en el caso de llueve mucho en el verano. En inglés, chicos, jamás van a poder empezar una oración con un verbo conjugado. Nunca, a menos que le pongan antes del verbo un pronombre personal. Entonces, ¿cómo diría llueve mucho en el verano en español, en inglés? Bueno, tendría que agregarle el pronombre personal it. ¿Por qué? Porque estoy hablando del clima. Entonces, hay cosas que son intangibles. Y para las cosas que son intangibles, en inglés tenemos un pronombre que es it. Entonces, yo tendría que decir, it rains a lot in the summer. Vean que en inglés jamás podemos omitir el sujeto y los pronombres personales funcionan como el sujeto de nuestra oración. En español es muy común omitir el sujeto. Por ejemplo, decimos, trabajo en una oficina, trabajo, ¿ok? Empezamos de nuevo con un verbo conjugado. Casi nunca decimos yo trabajo en una oficina a menos de que cuando queremos enfatizar a la persona. Entonces, yo trabajo, él trabaja, pero cuando ya sabemos de quién se trata, pues decimos, él trabaja en una oficina, trabajo en una oficina. Pero en inglés, no. En inglés siempre le tengo que decir, I work in an office. Esa es la importancia de los pronombres personales. En inglés nunca se van a omitir. Aunque el pronombre personal, por ejemplo, estemos hablando del clima, de la lluvia, del día, que son, digamos, intangibles. De todas maneras, del tiempo, también el tiempo no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero es algo que tenemos que usar, tenemos que reemplazar con un pronombre personal.
Y es lo que vamos a ver en esta liga. Vamos a usar, vamos a ver cómo se utilizan los pronombres personales conjugados con el verbo ser o estar. En un momento se las comparto. Here I have. Wait a minute. It's over here. Well, you will help me to answer this exercise, okay? Because this exercise is for you guys to get some practice about the personal pronouns and the verb be. That is, the verb be is the main topic of Unit 1, is one of the main topics of Unit 1. So, look at this. In this case, to be, recuerden que cuando nosotros le aumentamos un to al verbo, automáticamente se hace infinitivo. ¿Y cómo lo traducimos? Con las terminaciones ar, er, ir en español. Entonces, cuando ustedes encuentran el to más el be, se traduce como ser o estar, ¿ok? Y ya sabemos que el verbo ser o estar en presente se conjuga como am, is o are. First, we're going to replace these things, animals and people, with a proper personal pronoun. For example, in the first one, a dog. Which is the personal pronoun that you use to replace this noun? This is a noun. So what is the personal pronoun that you use, guys? He, she, it, or they? You can answer in the chat. Marta says, is it? Yes, is it, because we are talking about an animal. What about milk? Gabriela also says it. Milk, yes, It. What about Bob? Bob, yes, we use he. And grandma, guys, what about grandma? Grandma, we use she for grandma, And cows, now we are talking about animals, but in plural. What happened when we are talking about animals in plural? So yeah, we say they. They. A book. All right, Jasmine and Jocelyn, thank you. And a book, we say it. Yes. Yes, Cassandra, because it's a singular noun. An alien. You know that an alien is not a woman, is not a man, is not a child. So what is an alien? It's a kind of creature. So yes, it. And then we have dogs. Dogs is also plural. And we are talking about animals, so we use they. Yes, definitely, we use they. And the brother, we can use he, yes, obviously. Here we have Cassandra and Jasmine says he. And then we have elephant. Elephant is an animal as well. We say eat. Eat. And cat is the same. It's an animal, obviously, and is a female name. So we use she, right? We use she, and that is a mass male gender. So we say she or he in this case. And sisters. Sisters are people, but in English we say they. You know, guys, the difference between English and Spanish is that one difference is that in English we don't have genders, but in Spanish, yes, we have genders in the words, but in English we don't have. We say teacher can be a man or a woman. Friend can be a female or a male person, okay? So we don't have genders.
in English. In Spanish, yes, we have female and male gender. So we say maestra, maestro, amiga, amigo. But in English, we don't have genders. We have only one word that can even be a female or a male gender. So what about here in the second exercise, guys? In parentheses, you have the person or the object that will be replaced by the personal pronoun. Remember that when we are sure about who the person is, in this case, I know that I'm talking about Tom, we can use the personal pronoun. Los pronombres personales, chicos, cuando hablamos por primera vez de alguien, nunca los utilizamos, ¿ok? Solamente los utilizamos cuando una segunda vez, cuando ya sabemos de quién se trata. Por ejemplo, en este caso, si estoy hablando de Tom, puedo decir, Tom, I can say, Tom is my friend. He's 23 years old. In this case, if it is the first time that you mention the person or the thing or the object, don't use personal pronouns. Use them until the second time when we already know who or what we are talking about. For example, Tom is my friend. He's 23 years old. As you can see, he is used instead of Tom in this sentence because I know who he is. I'm talking about Tom. But never start a sentence or a paragraph with a personal pronoun. Nunca empiecen un párrafo o una oración con un pronombre personal cuando no hay una referencia, un referente de quién se está o de qué se está hablando, ¿ok? And next, a cow. We are talking about a cow. What do we say? The cow eats. Instead of cow, we say it's big. I have a cow at home and it's big. Mike, we're talking about Mike. Yes, Gabriela, we use his. And then a little baby, Mary. Mary, a little baby, she's. She's. And car, the car, what is the car? It's. Okay, Marta, the car, it's red. Billy, it's a person, so we say his, yes. We say his. Okay, Gabriela. And then a good student. She's, all right, Marta, she's a good student. And a mouse, we're talking about an animal. So it's, all right, Gabriela, it's great. And the dog, we're talking about a dog. The same, we're talking about a dog, it's brown, and that, we're talking about that, he's at home, all right. He's at home. Yes, very good. Next, we're going to use the verb be in these sentences. It's very easy to conjugate the verb be, I know. In secondary school, guys, we used to learn the conjugation of verb be and the conjugation of many verbs. And we used to learn the conjugation of these verbs by heart. So we memorize the conjugation of verbs. And we always say, I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, etc. Okay? That is good to memorize the conjugation of verbs. But the point is how to use the verb be.
The verb be has many functions, and in a minute, we'll see the different functions of verb be. For example, how do you conjugate the first sentence, guys? The first sentence is, I am a girl. Algo muy importante que deben de saber. El pronombre personal I, chicas, siempre se va a escribir en letra mayúscula. No importa si está al principio de una oración, en medio de una oración o al final de una oración, no importa. Siempre va a ir en mayúscula, ¿ok? Si lo ponen en minúscula, el pronombre personal I, está mal la puntuación. Les van a poner un error de puntuación. Todos los demás pronombres personales como he, she, it, we, you, and they pueden ir en minúscula. Sí, pero el único que siempre ve en mayúscula, nunca se cambia a minúscula, es el pronombre personal I. ¿Ok? Eso lo deben de saber porque hay varios alumnos que luego me ponen el pronombre personal I en minúscula y eso no existe. ¿Sí? Está mal escrito en minúscula. Bueno. Muy bien. Vamos a ver el segundo. The second one. Yes, Cassandra, he's my brother. He's my brother, yes. And the next one. Yes, Gabriela and Jasmine. She is my sister. I am from London, all right? Yes, Marta and Cassandra. What about the next one? He is 17 years old and Marta, she is a student, and the next one is it is our dog, right? And finally, how do you conjugate the verb? Are, you are our friend. Okay, very good. So let's see. Let's see the results of this exercise. Okay, we got it right. Well, let me check if I can open the presentation about the functions of verb be, guys. I got it in the in Schoology. That is a learning platform. In this learning platform, you can, as a teacher and as a student, submit homework, etc. So during the time of the pandemic, I used this learning platform with my students at university. And here I had some presentations. One of them is about the functions of the verb be. And that is what I'm going to try to open now. I would like you to see the functions of verb be. But if we cannot see it, well, meantime, let's go back to the presentation. Okay, so in this exercise, we revise the use of the verb be and the importance of personal pronouns in English. They are very important. What is the rule of using personal pronouns? ¿Cuál es la regla para utilizar estos pronombres personales, chicos? Bueno, siempre van antes de un verbo. Digamos que esa es la regla. ¿Qué verbo puede ser? Bueno, puede ser el verbo ser o estar o cualquier otro verbo. Por ejemplo,
I run, I like, I love, I enjoy, I dance. Siempre van a ir acompañados de un verbo. Esa es la función de los pronombres personales. Van acompañados de un verbo y pueden sustituir una cosa, un animal o una persona. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. Describing people with verb be and verb have. Vamos a ver un ejercicio. Let's see an exercise in which we'll see the differences between the use of verb be and verb have when we want to describe someone in terms of physical appearance. Wait a second. Here it is. Here we have a video, guys. You can watch the video. At this moment, guys, we don't have the time to watch the video, but you can watch it on your own to see the explanation between verb be and verb have. But it's not that difficult. In the instructions, we have that explanation. It says, type the correct form of the verb be or the verb have. Use affirmative for the first answer and negative contraction for the second. Remember, use forms of be for adjectives and forms of have for nouns. Vean, aquí la instrucción nos dice, usa las diferentes formas de conjugar el verbo ser o estar con adjetivos y usa el have o el has con sustantivos. O sea, aquí ya nos están diciendo la regla. ¿Cuándo utilizar verbo ser o estar para describir a alguien en términos de apariencia física? ¿Y cuándo utilizar el verbo have o has? Aquí nos dice que si nosotros usamos adjetivos, los tenemos que conjugar con el verbo ser o estar. Pero si utilizamos sustantivos, los tenemos que usar con el verbo have o has. Vamos a ver aquí un ejemplo. I have long brown hair. I don't have short hair. De acuerdo a las instrucciones, la primera tiene que ir en afirmativo, la primera oración, y la segunda oración tiene que ir en negativo. Entonces, en este caso, yo estoy hablando de cabello. Tengo cabello largo. Mi cabello es largo y café. Tengo cabello largo y café. Entonces, estoy hablando de cabello, utilizo el verbo have. I don't have short hair. Estoy hablando de cabello, utilizo igual el verbo have, pero en este caso negativo. Vamos con la segunda. My brothers beads, they mustaches. ¿Cómo conjugarían el primero, chicas? Obviamente va a ser en afirmativo, recuerden. ¿Pero qué utilizan? ¿El verbo ser o estar o el verbo have o has? Have, Marta nos dice que have. Ok, muy bien, porque estamos hablando de barbas. My brothers have beads. Ahora, ¿cómo conjugan el verbo have en negativo con they? Ah, bueno, necesitamos el auxiliar del presente simple, que es el don't. They don't have mustaches. Igual, bigotes son sustantivos, por eso utilizamos en ambas oraciones el verbo have. Ahora, en la número 3, the boy think he heavy. El niño delgado, el gordo. Ajá, the boy is, all right, the boy is thin. ¿Por qué utilizo el verbo ser o estar? Porque estoy hablando con un adjetivo, vean, el chico, el niño es delgado. ¿Y cómo lo diría en negativo? Evelyn también nos dice is, Gabriela también, is not, ajá. Pero aquí, pues, el ejercicio nos está pidiendo usar contracción.
He isn't heavy. The boy is thin. He isn't heavy. My brother and I, brown eyes. We, blue eyes. En este caso estamos hablando de los ojos. De los ojos, mi hermano y yo. ¿Qué utilizan, chicos? What? ¿El verbo ser o estar o el verbo have o has? Have, all right. My brother and I have brown eyes. A negative. We don't have blue eyes. Yes. My mother, funny. She's serious. Aquí, ¿qué tendrían que decir? My mother, what do you say? Is Cassandra. All right. My mother is funny. And in the negative form, we say, what is the negative form? Isn't, right? My mother isn't serious. Yes. All right, very good. Next, my son light brown hair, he blonde hair. En este caso, ¿qué sería, chicos? My son. My son. Ajá, pero como estamos hablando en tercera persona, recuerden que es has. My son has light brown hair. Ahora, ¿cómo lo conjugan en negativo tercera persona? Ah, pues en lugar de don't, utilizo el doesn't, porque estoy hablando tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? ¿El he, el she o el it? Entonces, my son has light brown hair. He doesn't have blonde hair. Y ya está. Vamos con la número 7. I short, I tall. ¿Cómo conjugan aquí el verbo, chicos? ¿Y qué verbo usan? I am, all right, Marta. I am short. And then, in negative. La segunda tiene que ser negativo. I am... Ah, pero con contracción. I'm not. Así se hace la contracción de la primera persona con el verbo ser estar. I'm not tall. I'm short. Or I am short. I'm not tall. Next, my father Bell, he hair. Bell quiere decir calvo, recuerden. Y calvo es un adjetivo. ¿Qué le pondrían ahí? My father is. All right, my father is Bell. Ajá. And the negative, ¿qué le pondrían ahí? My father, he isn't, no, pero en este caso estamos hablando de cabello. Cabello es sustantivo, entonces aquí tendría que ponerle, he doesn't have hair. Si mi papá es calvo es porque no tiene cabello, ¿verdad? Entonces, my father is bald, he doesn't have hair. My cousin's medium height, they short. Ahí como dicen, son de mediana estatura. Mis primos son de mediana estatura. Any idea? Yes, my cousins are medium height. They aren't short. Yes, Jocelyn, they aren't short. The children, red hair. En este caso también estamos hablando de cabello. The children, what do you say? The children have, yes, Marta. The children have red hair. They, brown hair. Entonces, seguimos hablando del cabello, entonces they don't have brown hair. My daughter, very beautiful. She ugly. Mi hija, muy bonita. How do you say? My daughter is, yes, is very beautiful. She ugly, fea. Ugly es fea. Negative. She isn't. She isn't ugly. All right. Your grandfather, white hair. Tu abuelito,
cabello blanco. ¿Cómo dicen aquí? Your grandfather, white hair. Cabello blanco. Your grandfather, guys. What do you say? Your grandfather has, pero recuerden que es tercera persona. Entonces, por eso lo tenemos que conjugar con has. Your grandfather has white hair. Bald. No es calvo. Ah, pero como estamos hablando de un adjetivo que es calvo, entonces necesitamos el verbo ser o estar. He isn't bald. The man a big nose. ¿Qué le ponen? The man is a big nose or the man has a big nose? Has, yes, Marta. Has a big nose. He a small nose. No tiene nariz pequeña. Recuerden que el negativo de has es doesn't have. He doesn't have a small nose. Okay, let's check the answers. We got it right, guys. What is the purpose of this exercise? The purpose of this exercise is to revise the use of verb be and the use of have or has to describe physical appearance. Recuerden que utilizamos el verbo ser o estar para adjetivos que tengan que ver con nuestra apariencia física y utilizamos el verbo have o has, depende del pronombre con el que estemos conjugándolo, para sustantivos. ¿Ok? Por ejemplo, ojos, cabello, barba, bigote, estatura también. Y utilizamos el verbo ser o estar para adjetivos. Por ejemplo, chaparro, gordo, divertido, serio, feliz. Bueno. Vamos a continuar. Let's continue, guys. Let's go back to the presentation. Tenemos otro ejercicio. Vamos a ver. What is it about? Describing people. Here we have the characters of Harry Potter films. Okay, guys, remember that in American English, we say have or has to indicate possession. But in British English, we use has got or have got. But it's totally the same. Por ejemplo, en inglés americano digo, I have long brown hair. En inglés británico diría, I have got long brown hair. Esa es la pequeña diferencia, pero es igual. Este ejercicio está hecho en inglés británico, por eso tienen en las instrucciones, ya sea conjugar el verbo ser o estar o el verbo have got en afirmativo, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo dirían en la primera? This Harry Potter, he a wizard. He is, all right. He is Harry Potter. He is a wizard. Ahora, quite tall, ¿qué ponen? He has o he is. ¿Qué pondrían? Quite tall and he is slim. He is, all right, Gabriela. He is quite tall
And he is slim. Es bastante alto y delgado. Short brown hair. Ahora estamos hablando de su cabello. Tiene cabello corto y café. He, ¿qué le pondrían? Has got. Very good. En inglés británico, en inglés americano, nada más le tendríamos que poner has. He has got short brown hair and green eyes. He has got green eyes. Very good. He has got green eyes and glasses. Glasses, lentes. He has got the same. Recuerden que el has got es para posesión, todo lo que posees. Right, Marta. He has got glasses. And then, this is, para presentar a alguien, chicos, pueden decir, this is Hermione Granger. She. Para hablar de ocupaciones usamos el verbo ser o estar. He is, she is, in this case, she is a witch. Long brown hair. Para hablar de su cabello. Right. She has got long brown hair. And she has got brown eyes. Next. Short and she is slim. Right, Marta. She is short and she is slim. She likes reading. And the last one, this is Rufus Hagrid. So yes, this is. Next, very tall. Yeah, Evelyn, he is very tall. And long brown hair. Tiene cabello largo y café. He has got. Yes, he has got long brown hair. Very good. And he has got brown eyes. Brown eyes. And a long beard. Vean, su barba está muy larga. And he has got a long beard. Y el último, ¿cómo lo dicen, chicas? He is fat. All right. He is fat. Yes, very good. Now let's give a click to finish. Yes, we got it, guys. I think this is not that easy. Ahora ustedes saben cuándo utilizar verbo ser o estar y cuándo utilizar have o has para describir a alguien en términos de apariencia física, ¿ok? Bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a continuar. Este vocabulario ya se los había enseñado en la primera sesión, ¿se acuerdan? Y aquí otra vez vemos lo que les acabo de decir con el verbo ser o estar, que tenemos aquí una llave, vean. Lo utilizamos con todos los adjetivos. Los de la primera línea son adjetivos todos. Por ejemplo, I am small, you are tall, he or she or it is chubby, we are weak, you are strong, she is ugly, he is ugly, she is beautiful, etc. Vean, puros adjetivos hay aquí. Bueno, nos queda menos de un minuto de la primera parte de la sesión. Vamos a continuar con la misma liga para regresar a la segunda parte de la sesión, chicos. El have got, vean, esta también es inglés británico, pero podemos utilizar, recuerden, has got o have got. El have se utiliza con I, you, we, and they. Y el has con he, she, or it. Por ejemplo, he has got a big nose, a long nose, long hair, short hair. She has got straight or curly hair. She has